بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nam nene gotoɓe an tedduɓe haray hiɗen artana o darsu meɗen wonɗo en yewtude fi bile e jinna e guite bonɗe e nde wonno hiɗen andi ɗum ɗo hino tawa ko woni ɓurde kon lorrude o zamanu men ɗo hiɗen andi dental ngal baben aliyatima fottanno o darsuɗo ye en waɗumo vidéo nde wonno hino wodi document ji buysago meɗen jama on yi'ayɗi e haray hande hiɗen ka darsu meɗen nayaɓo hiɗen andintina en feƴƴi darsu men arano on en yewtuno e on ɗon darsu ko hen ɗum woni nafoore moccugol si tawi jama on moccali kadi ko hen ɗum e conséquence ɓe heɓata ko wano on conséquence fewndi e meɗen enen o zaman ɗo e nde wonno hay jomiraɓe gande ɓen welsidike e moccugol moccira qur'an e hande kadi seytaneji ɗin bileɓen e guite bonɗe ɗen heeɓi doole saabu derfugol moccugol ngol en yewtuno hino tawa e nafooreji moccugol ngol noddugol jiyaɓe allah ɓen faade e tawhida moccowo moccira sunna on ko wonɗo noddude e tawhida nde wonno o haɗay woni jiyaɓe ɓen sirkalngol allah yahugol ka sirkoɓe bileɓe huɗaɓe ɓe o artiraɓe faade e tawhida ko woni saabu kon qur'an tippade en yewtuno e on vidéo ɗum nafooreji jeeɗiɗi e ko ɗum woni nafooreji nafayɗi e ko ɗum woni saabu moccugol ngol en arno ka vidéo men ɗiɗaɓo yewtuɗen fi jinnaji ɗin e nde wonno hiɗen andi ɗi jinnaji ko e majji woni ko seytaneji ɗin jeeya yewtuɗen iwdi jinnaji ɗin e ko hen ɗum woni saabu jinnaji ɗin tagede e jaka yo jinnaji ɗin ko ɗi tagira ko saabu haɗi rewa allah subhanahu wa taala e ɗum ɗo andini en ko mari iwdi duwaka rewede ko tagira fiyo rew allah subhanahu wa taala ɗum duwaka rewede e haray jeyaɓe allah ɓen yoɓe iw e rewgol jinnaji ɗin yoɓe iw e rewgol seytaneji ɗin e nde wonno jaka kanji tigui ko ɗi tawi tagira ko saabu haɗi rewa allah subhanahu wa taala hiɗen andi noon ko woni rewgol hunde nden ko ɗoftanagol hunde nden kala ko nde yamirma hara a tefata anda so tawi allah no dagini ɗum ɗon ma si o dagina kala mo ɗoftiɗa konngol mum hara ko yamirma wo a huway haajuma ala sino dagima sino harmi haray a rewi on ɗon e haray vidéo men ɗiɗaɓo on hiɗen andi en yewtuno ɗon e ko ɗum woni ko hen ɗum woni jinnaji ɗin e cheytaneji ɗin e ko honno ɗi lolirta yimɓe ɓen si wi ɗon vidéo men tataɓo on hiɗen andi en yewtuno ko hen ɗum woni bileyagal e bileyagal ko honto iwi ko honno e honno bileyagal woni lorrirde yimɓe ɓen e haray inchallahu e nder o vidéo men nayaɓo ɗo en yewtay ko hen ɗum woni bilejo ko hombo woni bilejo ko honno goɗɗo wonirta bilejo e ko honno e ko ɗum woni ko honɗum e considération bilejo mari ka allah subhanahu wa taala inchallahu en yewtay ɗum ɗon e o vidéo men ɗo ko honno guerɗo ko noneji jelu bile woodi e ko ɗum woni ko honno ɓe bileɓe kamɓe kadi ɓe woni e lorrirde yimɓe ɓe inchallah e haray ko ɗon wonɗen ko ɗum woni ka vidéo men nayaɓo e haray ko adi kon taw bile ɓen hiɓe woodi noneji heewɗi noneji ɗuɗuɗi ko woni tun en yewtay ko fanɗi wano noneji e nayyi ko adi kon taw hino woodi bileɓe naturellement fenandeɓe hay hunde ala ko ɓe andi e bileyagal e ko woni ɓe ɗayna yimɓe ɓen ɓe nandintina golle hoye maɓɓe goo wasi tawi hara ko bileyagal ɓe inna e hino e ko ɗum woni ɗo ko bileyagal ɓe yaltini ɗum ɗo ɓe natti ɗum ɗo ɓe waɗirini e ɓen hino woodi o zaman men ɗo si wiye ɗum hino woodi bilejo hara ko jannguɗo bileyagal wano andirɗen ni vidéo men feƴƴi ɗon no yewtiri en noon bileyagal koko e tippi ko defte ɗum hino mari defte windaɗe waali e donc haray ɗum ɗo koko jangete ni no mari defte wano yirɗon ni islam no mari defte bileyagal kañum kadi ko diina ɓay ko noon wolorta e haray janguɓe ɓen ɗum ɗo andi tigi tigi ko hen ɗum woni bileyagal ɓen hino wooda ko ɓen yiyata hino hela e winda hela katime waɗa e ko ɗum woni numéroji ka nder katime ton woɓɓe men innaɓe karamakoɓe woɓɓe inna karamako batine e ka lasili koɓe bile ɓeɗo koɓe bile aslan hino tawa e maɓɓe
e ko ɗum woni koko wi'eten ñanneyagal e ɓeeɗo kamɓe kadi e ko ɗum woni ko noone e mbileyagal noon enen fulɓe Fuuta ɓen inne ñanneɓe ɓen ɓe kadi koɓe mbileɓe hino tawa e ɓe mbileɓe ɗo kadi e ko ɗum woni wonuɓe gollidude e seytaneji woɓɓe no jogii lasili ndin tun woɓɓe hino jogii lasili ndin e hoore ɗum kadi hiɓe golludude e seytaneji ɗin e haray ko ɓeeɗo nayo inchallah détailleten seeɗa fi muɗum e yurmede Allah subhanahu wa taala ko adi kon taw mbileɓe fenandeɓe ɓen ɓe tawata hunde ala ko ɓe andi si wona hiɓe e mari ƴoyre hoy ton koyeɓe gerdata ɓe waɗa piihoy goo e ko tawatara en ala tan détaillugol e ko ɗum woni ɓen ɗon ko ɗum woni ko andaɓe ko ɓuri hewde kon si on daari ka e ka internet ji on yiyay golle hoye maɓɓe goo ɓen en ala nadde détail ji maɓɓe si wi ɗon hiɗen arana ɓe mbileɓe e ko ɗum woni golliroɓe kaatime golliroɓen kaatime ɗen hin andi mbileyagal ngal hino woodi no o tigi gerdata mbileyagal ngal hara ko kangal tigi waɗata action on kangal tigi reactata hino tawa e muɗum moƴƴingol bebedi hun kun wano forme goɗɗo ƴetta meselle tufa bebedi hun kun hara si o tufi meselal ngal ɗo mo o anniyi tufude on ko woni wo ka woni woy aduna on ka o tufi ɗon e bebedi hun kun muusa e o to wasi tawi hara ko kanko tufira laɓi e ko ɗum ɗo ni bileyagal ngal tigi 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 e haray ngal ɗo hiɗen andi en yewti fi ko feƴƴi e ko ɗum woni mbileyagal ngal e hingal mari noneji hewɗi ɗo hino tawa e none ngal mbileyagal ɗo hino tawa e muɗum ɓe mbileɓe ko ɗum woni waɗoɓe ñanneyagal ñaamoɓe yimɓe e ko nanditi e muɗum waylo e ko ɗum woni e lorra yimɓe ko ɓuri hewde kon ñaama fayɓe e ko nanditi e muɗum nane kaari maayi inne ko ñanne ɓen ñaamima ko mbileyagal ngal mbileyagal hino wooda siwe ɗum ko mbileyagal gollidaygal ngal e seytaneji mbilejo on o jangi mbileyagal ngal e mana o jangi defte ɗen woodi ko o faami e muɗum woodi ko o wawi wadde piihoy kewkoy iwi e sendinirgol jombindirɓe wano hollirɗen ni o jangi mbileyagal ngal e ndeteyi e vidéo feƴƴi ɗon ko honno ɓe lorrita yimɓe ɗin ɗon piiji o jangiɗi o faami mo wawi ɗi wadde oɗo noon hande kadi ɗaɓɓa golludugol e seytaneji ɗin nde wonno mbilejo ko heɓi darja ka adna ɗo wo fodde o gollidali e seytaneji ɗin haray hino konta o hewtali ka plafond o wonali granjo ka mbileyagal mbile ɓen kamɓe kadi e ko ɗum woni koɓe mantorta ko gollingol seytaneji ɗin golludugol e seytaneji ɗin huwodirgol e seytaneji ɗin joni noon ko honno ɓeɗo gerdata ɓe huwodira e ɗi seytaneji ko honno ɓe gollidata e ɗi seytaneji e ko ɗum ɗo faala ɗen ɓanginde seeɗa e nde wonno hiɗen andi ayewal no ka suratul an'am sen ɗaɓɓitingal en hawray e maggal aya 190 e nder ngal ayewal Allah subhanahu wa ta'ala no wi wa inna ash-shayatina la yuhu ila awliyaihim liyujadilukum seytaneji ɗin no sondo hino wahayina ko ɗum woni ene wiɗen sondagol hino wahayina hino tippina wahayu mum on hino yaha sondo jatigiɓe mum ɓen ko ɓe yeeto on Allah yeeti en ka Qur'an seytaneji ɗin yahay yeeto jatigiɓe mum ɓen ko ɓe yeeto on onon yimɓe ɓen Allah wi wattane yili dey wa in atatumuhum innakum la mushrikun si on jokkiɓe si on ɗoftike ɓe ko ɓe wowlani on kon si on hoolike ɗum haray on andi on woni sirkoɓe on andi ko ngal ayewal ɗo nelaɗo on firno e oya hadis to wonde si mbilejo wowlanima konngol a hoolike ko o wowli kon haray a woni kefeero ko ngal ayewal musidɓe julɓe wattane yiili hiɗen andi mbilejo ko hen ɗum darja Allah subhanahu wa ta'ala on okkimo sen yiltitike ayeje feƴƴuɗe e wiɗen ka suratul baqara to aye e 100 Allah subhanahu wa ta'ala o yeetino en ɗon wonde mbilejo ko kefeero yilti o yeeti en wonde ɓe wawana goɗɗo hay hunde si wona e duŋayi Allah subhanahu wa ta'ala e joni noon ko ɗenen ɗaɓɓiteten ɗo hande kadi ko honno noon ɓe mbileɓe woni gerdude awa ha tawa hiɓe wawi golludude e ɗi seytaneji ɗin ara yeetoɓe koɓe yeeto en musidɓe julɓe tedduɓe Allah wi'i en e jaka
seytaneji no ara sondo jatigiɓe mum ɓen ka yimɓe koɓe yeeto yimɓe ɓen koɓe huwa Allah wi sa huwi koɓe wima kon tun hare a woni kefeero ko ɗum Allah wi ngal ayewal ɗo suratul an'am aya 121 joni noon ko honno ɓe woni gerdude ha ɓe wona jatigiɓe ɗi seytaneji ko ɗo faala ɗen ñomutude seeɗa musidɓe julɓe tedduɓe e nde wonno si tawi en faamali ɗum ɗo en andata degré jasere dugula yagal bonki mbilejo on sa andali mbilejo ko huwata ha o wona jatigijo seytaneru sa andali ko mbilejo huwata ha tawa hara seytaneru aray sondomo ko o wowlana yimɓe e musidɓe julɓe sa andal ɗum ɗo hara anda ko woni mbilejo sa andi ɗum ɗo a anday ko woni mbilejo a anday ko hombo woni mbilejo ila ñande anduɗa ɗum ɗo musidɗo julɗo mo tumbi mbilejo e nder wowru jonnima undugal ngal mi wondi a unayi wattanen yiili hara hiɗen ara yiltoɗen seeɗa ko honɗum e honɗum ɓe mbileɓe woni koɓe huwata saabu ha ɓe weldita e ɗi seytaneji haray ko adi kon taw e mbilejo on si o faalama heɓude o faalama weldudude o faalama golludude e ɗi seytaneji ɗi yiiɗon nanɗon inde muɗum o ɗaɗɗay inde kamɓe wano siforɗen noon ka vidéo men feƴƴuɗo jinnaji ɗi hino mari ca'e jani no mari ca'e tosoke e nder ɗen ca'e hooreɓe no woodi wano yirɗen ni ka yimɓe ko ni kanji kay ɗi mariri hooreɓe joni noon on mbilejo ko amma ko mbilejo ɗimmojo makko o heɓirta inde seytaneru ndun ma seytaneru ndun direct arayi e koyɗol wolanamo inde mum nden e ko ɗum woni innamo yo janto nden inde ɗon e si tawi o faalama seytaneji ko o gollita awa ndaare ɗo ko ɗum enen ko ɓuri hewde ka meɗen ɓe inna kaari no naati kalwa ndaare ɗo moƴƴa musidɓe julɓe masibo ngon o ƴetta inde ndun seytaneru o yaha seytaneru ndun wolanamo ko honno o gerdata woɓɓe ko soɓeri mum ndin jooɗoto e hoore muɗum jooɗoɗon noon nanga e wowlugol inde ndu seytaneru woɓɓe no wawi wonde 40 jours hara no wolde inde ndu seytaneru woɓɓe lewru woɓɓe lebbi ɗiɗi e hareɓe jokki inde ndu seytaneru ɓe huɓɓini buusiji ɗi wano yiruɗon oɗo no woni e warrude ɗo ni e o vidéo ɗo musidɓe julɓe tedduɓe haray siive ɗi vidéo ji ɗo on yiyay bileɓɓen ko honno ɓe gerdata ɓe nodda e ɗi seytaneji ko ɗo o noddata ndu seytaneru ha ndu ara e makko e koyɗol ndu landomo ko hen ɗum faalaɗa o inna koye en golludu si o inni koye en golludu seytaneru ɗum inna awa iɗa mari règle ji ɗi huwata a huway ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e no tawa ko seytaneji ɗi yamirta yo huwe ndaareɗo ko kabine ni ƴeƴƴi yamira on ɗon yo ƴettu qur'an Allah deftere ɓurde defte ɗen fo teddude hoore leydi inna yahu liɓoya nde ɗo deftere ka kabine o yaha o liɓoya nden deftere ka kabine e nde wonde o haɓɓidda deftere nden e ko ɓuri soɓude goo kadi o yaha o ukkoya ka kabine ndaare ɓeɗo moƴƴa ka kabine ɗo ɓe yungay ɗo ha ɓe ƴawna qur'an je dolle dolle qur'an leyɗele ɗe islam développe ɗen haray kamɓe hiɓe mari e agent secret ɓe e ko ɗum woni e jokkoɓe mbileɓe ɓen e ko ɗum woni ɗaɓɓita golleji mbileɓe ɓen ndaare moƴƴa musidɓe julɓe wi qur'an on ɓe ƴawnimo ka kabine mbileɓe ɓen ƴettata ɗe qur'an de yaha liɓoya ka kabineji fiyo seytaneji ɗin jaɓu arde ɓe gollida ndaare ɗo moƴƴa wi qur'an on ndaare moƴƴa musidɓe julɓe qur'an je ɗen ka nder kabine hino tawa e ko mbileɓe ɓen waɗata kon enen wonɓe ɓen yadde yaade ka karama ko batineɓe ɓen enen wonɓe ɓen yaade ka mbileɓe ɓen holla ɓe haajuji meɗen inna eɗen faala yoɓe wallito en ɓe huntana en awa ndaren ɗo deftere Allah ɓurde tedde nden e hoore leydi ndin seytaneru ndun yamira mbilejo on ƴettu ɗum ɗo liɓoya ka kabine e nde wonno seytaneru ndun ndu yamiraymo huwugol ko ɓurata mettude Allah kon ha say kanko e Allah ɓe gayni haɓudude ɓe gaynidi fes non si seytaneru ndun jaɓa arde e ko ɗum woni ɓe gollida hino ta o yii ndaare ɗo ko qur'an je 50 e go'o ɗo ɓe ƴawni e nder kabineji ndaare ko ɓe woni agent secret ɓe mbileɓe ɓen e nder leydi ni Arabie Saoudite qur'an je 50 e go'o ɓe ƴawnata ɗo ndaare ɓe taƴitayɗe no ɓe haɓɓira noon haɓɓida goɗɗum no haɓɓida e soɓeji goo kañum kadi e haɓɓa e ko ɗum woni kaɓɓe ƴetta ɗin kaɓɓi ɗon noon yaha liɓoya ka nder kabineji ndaare musidɓe julɓe ɓe taƴay ɓoggi ɗin ɓe firta qur'an je ɗen ɓe loota ɗe fopp majje wotere ɗerol ɓe adda ndiyan laaɓuɗan ndiyan waɗaɗan parfum
ɓe loota ɗe qur'anje ɗo ɗe qur'anje ɗe rentuɗon ɗo foppu ko mbileɓe ɓen ƴetti ɗum ɗo yahi ukkoy ka nder kabineji musidɓe julɓe ɗum ɗo wona taali koko rentan ɗen hoore meɗen anden ko hen ɗum woni karama ko batine anden ko hen ɗum woni mbile si tawi ɓeɗo hino mériti jogede jaatigui kala e meɗen yo daran hoore muɗum ndaare golle e on yi soɓe koɓe sokkata konga qur'an taw ɓe sokka soɓeji goo façon ji soɓeji ɓe sokka ka nder ɗeri qur'an si ɓe ƴettoya noon kadi ɓe liɓa ka nder e cabinet e ndaare musidɓe julɓe on ndaara ɗo hayi on ko ɓuri hawnade ɓe ƴettay ɗerol qur'an ma ɗeri qur'an ɓe sowaɗi ɓe jonna ɗum debbo keefeero ɓe inna yo fiilo e muɗum subhanallah deftere e ko ɗum woni ɓurde teddude e defte tippiɗe ɗen ka hoore leydi ɗo ndaare ɗo ka ndarane hoore moɗon ɗiri qur'an ɗin ɓe sekata ɓe jonna debbo keefeero ɓe inna yo fiilo e mum sikko on yii ƴiƴam fiilorduɗan ɗum ɗo ko e ɗeri qur'an ɗin woni golle mbileɓe ɓen e ko ɓeɗo wonɗen jogade jaatigi ko ɓeɗo yaheten innen hiɗen mari probléme yoɓe yo wallu en on probléme ɗon iwra karama ko batine ɓen on yi golleji maɓɓe ɗin ndaare musidɓe julɓe tedduɓe e kala e moɗon yo yi'an hoore muɗum ko ɗum waɗi si waɗɗen o darsuɗo darsu on o wona vidéo hara wonayi en sifo koye en hollu koye jama on yi'an hoore muɗum golle mbile ɓen anden ko hen ɗum e honɗum mbilejo waɗata ha wona sabu seytaneji ɗin arde weldida e makko e tawa hara ɗi wawaymo yeetade ɗi wawaymo fenande penale ko o yeeto yimɓe ɓen o jiiɓa ɓe e ko ɗum woni wano Allah subhanahu wa taala on wiiri en ni ndaare o ɗo kanko kadi nde wonno mbile ɓen hiɓe mari noneji no ɓe noddirta seytaneji ɗin no ɓe noddirta jinnaji ɗin ndaare o ɗo kanko kadi eɗen andi nelaɗon no haɗi gorko yo watta conci boɗeji few kala ko Allah haɗi kon e ko nelaɗon haɗi kon kamɓe ko ɗum ɓe huwata fiyoɓe haɓudu e Allah fes ɓe weldida e seytaneji ɗin ndaare o gorko ɗo o wattike boɗe ittika hoore ha ka koyɗe o weƴƴita boɗe o adda sondu o hirsa ndun sondu o ka o taƴi ɗon e ka o barmin ɗon sondu ndun ka dande o accita ndu ndu wiira e nder suudu ndu fo ndu saaka ƴiƴan ɗan o huɓɓina suuray on yi suuray ko huɓɓini kon o ƴetta cabbi ngol patawol ngo yiiɗo ko ngol ɗo o beeɓinirta hoore makko ko andirton ɓe mbileɓe ko ɓe la'i fuu ɓe tawaɓe ɓurɓe wonde la'i fo e tagi fo Allah ngon kala boneji ɗin seytaneji ɗin yamiraymo yo huwu ha lettugol hoore makko seytaneji ɗum inna ko ya beebin hoore ma sawru temedere taw si wonen jatigi subhanallah layfuyagal modi ko ɗo hatti mi sikkon yi gorko on no piide hoore mum ɗum no tawa e condition ji ko seytaneru ndun ko jinnaru ndun wimo kon a huway ɗum ɗo non si enen ɗiɗo golliden o yi ƴiƴanɗan ko hirsi kon gaboru ndun o acciti o yi ƴiƴanɗan ko saaki kon e mire on e rideau ji suudu ndun fof o yi ko ƴiƴan gaboru ndun ni ndo hirsi ndun taw o hirsani seytaneru ndun e non si o fuɗɗa e ko ɗum woni piitade nodda inde mayron o yi ƴiƴan mayron ko saaki kon e rideau ji ɗin o yi ƴiƴan sondu ndun ndaare moƴƴa ko ƴiƴan tu saaki e nder suudu ndun ni e ɗum ɗo ko waɗiri ɗum ɗo ko sabu ha seytaneru ndun jaɓa arde ɓe gollida ɗum ɗo fof ko wonɗen ɗaɓɓutude ko ngal ayewal ko Allah wi ɗon inna shayatina la yuhu ila awliyaihim li yujadilukum ayi seytaneji ɗin ara soondo jaatigiɓe mum ɓen ko ɓe yeeto on joni noon ko honno seytaneji ɗin wonirta jaatigi goɗɗo ko ɗum wonɗen ɗaɓɓutude inchallahu en yi ile kadi yoga e muɗum en yi mbilejon ko woni wadde ɗo kon e mana ko agent secret ɓe mbileyagal ɓen e nangimo ɓe landimo ko honno noddirton seytaneji ɗin ko ɗum o woni expliquude ɗo o yi woso waɗi ko waɗata kon fof o ara noon o sijjirani o yi no ɓe sujjiranta seytaneru ndu ndaare ɗo ko ni o sujjirta o yi ko ni o sujjana seytaneru ndu ayi ɓe inna yo accu ɗon ɓe yiɗa yiide ko sujjanta seytaneru joni noon ko andingol koso waɗi ko watta kon ko ndu wiwi o waɗu kon fof o waɗi ha o gayni o ara o waalorani hara tinde makko nen no ka leydi mo sujjani seytaneru ndun o ɗaano fewdo ɗon ko fewdo ɗon noon seytaneru ndun arata yeetomo si tawi no woodi goɗɗum ngo kadi ko waɗata si tawi règle ji ɗin timmi itti ɗon ndu ara ndu innamo awa joni itti ɗo naɓi yeeso en woni groupe en woni jatigi si tawi heɗi lannali ndu yamiramo kadi goɗɗum ngo ndu inna no heddi on yii gaboru ndun ko ndu gaboru ndu ɓe nangi e juuɗe kañum mbilejo on joni noon ɗi gaboji kadi ko ɓuuri hewde kon so ndaari o tawa yiɗi foppi ɗi haɓɓa mbileyagal no haɓɓa talkoye ayi
ndaare ɓanndu mayro moƴƴa ɓe hollay on talki ko haɓɓi kon ka ɓanndu gabeeru ndun ndaare ɓanndu gabeeru ndun ndaare ɓanndu ndun on yi tal koykoy on yi tal kunkun on yi tal kunkun e haray wattane yiili mbileɓɓen ko ɗum ɗo woni golleji maɓɓe ɗin golleji noon ɗum ɗo lannata fodde o mbileejo seytaneru ndun innali mo timmi seytaneru ndun yamiraymo kala noone boneji ko huwete kon kala noone ko Allah yeddirte kon hara ko yeddoreji ɓurɗi hulɓinade ɗin ko ɓuri fanɗude kon ko innugol mo a hirsay ɗum ɗo a hirsay ɗum ɗo a hirsay ɗum ɗo ko sayi o gayni wadde ɗi piiji ɗo fow sayi o gayni ɗi régle ji ɗo fow kala ko seytaneji ɗum ɗum yamirimo o huwi fow kala noon ko huwatay ɗum ɗo en andi koko ɓuri bonde e kala ko huwete kon e hoore leydi Allah ndin ɓay en andi to soki mun ɗin ko ƴettugol qur'an on ukkoye ka kabine subhanallah musidɓe julɓe e hino hawni ha feƴƴiti wattanen yiili hino tawa e komi signalata ɗo jama on e waɗa hoy meɗen famille goo hino mari waɗa hoy famille ji goo hino mari régle hoy ko tawata hara mawɓe maɓɓe no yamiriɓe e wattane yiili musidɓe julɓe yurnito ɗon taw si sari a hino newni ɗum si tawi sari a newna ko ɓuri hewde kon mawɗo on ɗon famille o gollidino e seytaneji ɗin waɗinimo ɗum ɗon haɗimo ɗum ɗon ma yamiri ɗum ɗon ko be ɗum ɗon huuwe e o yamira ɗum ɓe guure makko nden ɓe aroya kamɓe kadi ɓe wona huwoɓe ɗum ɗon sen waɗi ɗo misal e gorko goo wi'en wi'itinoɗo ko waliyujo kanko ka maɓɓe e ko ɗum woni ko marɗo darja mawɗo ka Allah o heɓi ɓiɓɓe worɓe buy e ko ɗum woni kanko ko wonno régle makko on himo mari wurgo hun kanko e ɓe guure makko nden ko ɗon ɓe yata ɓe bawla e musidɓe julɓe suka makko goto yalti aventure yahi jangoy tawhid arti e tawi kanko andi ko ɗum woni ko woni diina o ari o wi o bawloytaka hurgo hun ɗon ɓenni e ɗo ko régle de mawɓe tawi mawɓe feƴƴinino neeɓi hande kadi kamɓe ɓe gure nden ɓe roni ɗon o wi o bawloyta ɗon few kanko e ko ɗum woni o humpitike embere tawhid seeɗa ko heɓi kon e wonde sellataka goɗɗo sar'ina goɗɗum ko tawata na Allah yamiri na nelaɗo on yamiri ɓay o salike bawloyde ɗon seytaneji ɗin ari piimo o feeti o ronda o naɓa ka oustage ɓe moccimo ɓay ɓe mocci gorko on e ɓe pi seytaneru ndun wulli ɓe landi seytaneru ndun ko hen ɗum e ndu piiri suka on seytaneru ndun wi'i wo menen e baaba o meɗen maridi ahadi wonde meɗen waɗanimo hurgo hun ko ɗum woni condition amen on ka hurgo hun ɗon ko ɗon kanko e ɓiɓɓe makko ɓen ɓe bawlata ko ɗum ɗo woni condition fiyo men wonu menen e makko jatigi min gollanamo ko o faala kon subhanallah ustage ɓen inni awa hollo yemen kon hurgo hum ɓe holli kon hurgo hum ɓe asi nder hurgon kum ɓe asi ha ley ko ɗum ɓe tawoy ley ton ko qur'anre ira nder ton allahu akbar qur'anre ko ɗum iraka nder hurgo ton seytaneji ɗin ko ɗon yamiri o ko ɗum woni kefeero mbilejo ɗo wi'itiɗo ko imamujo hoorejo musidal woɓɓe ɓe inna ko ɓe waliyu sabu ko seytaneji ɗin waɗanta ɓe kon piiji goo ɓe ɗayna yimɓe ɓe inna ko ɓe waliyu e jaka o ko kefeero wonɗo soofude e hoore qur'an yamira ɓiɓɓe mum ɓen fof kadi aru soofa e hoore deftere Allah nden inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haray ɗum ɗo hino hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe haray wattanen yiili ɗum ɗo fof ko yeton e o vidéo ɗo e ɗi vidéo ji ɗo ko hollata en ko honno mbileɓe ɓen ko henɗum e honɗum ɓe huwata ha tawa hara seytaneji ɗin hino wawi jaɓude ara gollida e ɓeeɗo ɓaawo ko ɗum woni ɓe respectude régle ji ɓe rewa condition ji e kala ko ɓeeɗo mbileɓe huɗaɓe e ko ɓeeɗo seytane ko ɗiɗo seytaneji yamiri ɓe yo ɓe huwu musidɓe julɓe haray ndaren ɗi vidéo ji ɗo ɗi hollay en piiji noneji ko tawata hara ɗum ɗo koko seytaneji ɗin yamirta mbileɓe yo ɓe huwu si ɓe huwi ɗum ɗon non si ɓe wona jatigi non si ɓe wawa wiide ɓe golliday ma si ɓe haldiday goɗɗum e ɗum ko tawata hara ko piiji ɗin en wata lintude ɗo fof ko seeɗaji e majji tun addeten e ko ɗum woni e o vidéo ɗo fi en ɓeydu faamude e musidɓe julɓe koyen andu tun mbilejo himo wakkili wadde kala none bone ka aduna ɗo fi tun yo heɓu seytaneru ndi o gollida nde wonno kanko haray himo reeni succès makko on ko so heɓi seytaneji ɗi o gollida e haray ko ɗum watta si ɓe ƴettay hooreɓe
e inɗe hoore ɓen ka seytaneji nodda nduɗo jeeja nduɗo waɗa kala ko ndu wi'i yo waɗu wano yirɗen ni e sadakaji muɗum e ko ɗum woni golleji bonɗi muɗum e ko ɗum woni e aybingol qur'an yirbina fii tun yo nduɗo e seytaneru nduɗo jinnaru yo jaɓu wiide awa en woni jaatigi ɓawti ɗum ɗo fow musidɓe julɓe o huwude ko huweteɗo fow e seytaneru ndun e on tuma noon inna awa en woni jaatigi ittiɗo naɓi yeeso e oɗo e wona hande kadi hino woodi seytaneru ndu o yewtidata e muɗum hino woodi seytaneru e ko ɗum woni nelaydu hande kadi e sukaɓe mum yaha waɗana oɗo opération ji wano yirɗon ɗo ni e ittika oɗo heɓi hande kadi seytaneru gollidetendu wiɗen haray o wi'e o kontama noon hande kadi mbilejo oɗo no wawi joɗade hande kadi fenana yimɓe oɗo no wawi joɗade hande kadi inne no andi ko wirni e hoore fenade oɗo hino wawi joɗade hande kadi lande piiji wowla e joni noon si tawi en yiltitike e piiji seeɗa ɗiɓe landeteɓe wowla ɗin ko honno ɓeɗo e wowlirta piiji goɗi tawata hara wowlanteɗon si tawi ko layi fuujo siktay ko gonga haray o tawan seeru darugol vidéo on o hollay on noneji piiji bonɗi ko ɓe huwata kon hatta continue yewtere men nden oɗo mbilejo hande kadi si tawi o heeɓi seytaneji ɗi o wonɗi o wi'en ɗi o wawi golludude e muɗum e ɗi hoorejo seytaneji ɗi mo wonno noddude on négocia hakkunde maɓɓe yahi ha ɓe wawi famodirde hande kadi oɗo wattete e ko ɗum woni waɗanede yogaji e piiji hino tawa e muɗum e ko e wi'ugol hino wawi darore ko honno ɓe wirata ɓe wawi darore musidɓe julɓe tedduɓe kala e meɗen hino andi hino wonde e seytaneru spécial en yewtino fi ɗum ka groupe seytaneji to ka vidéo numéro 2 neɗɗo kala no wonde seytaneru joni noon sa immike e yahi ka mbilejo on a taway himo joɗodi e seytaneji makko ɗin yewtiday e seytaneru ma ɗum seytaneji ɗin ɗi waɗay complot hawre yimɓe ɓen wattane yili moƴƴa musidɓe julɓe si a yewtidi e makko ko seytaneru makko ndun hande kadi landoto seytaneru ma ndun alhaaliji ma ɗin seytaneru ma ndun komo wonduɗa bimɓe kikiɗe jemma e ñalorma ndu no anduma no andi secret ji ma ɗin ko nduɗo yewtoto seytaneru makko ndun secret ji ma ɗin an kanko noon o sondo seytaneru makko ndun noon sondomo ko seytaneru ma ndun an yeetimo kon joni noon so wolitanima ɗum ɗon na innaymo andi ko wirni haray fu so anda par exemple sa yeɗo ka mbilejo o yettike makko ɗum hirtorɗa hanki he aynayi a ngalɗay ka ko ngalɗinte wo haray ko layi fuyagal angal andugol goɗɗum sina ɗum ɗum ngalɗinaki seytaneru ndu wonduɗa ndun fewndo hirtotoɗa hankin ko ndun ɗon seytaneru yeeti seytaneru makko ndun ko hirtorɗa ko ɗum ndun seytaneru makko kañum kadi sondimo ko ɗum Allah wi en ɗo inna shayatina la yuhu ila awliyaihi musidɓe julɓe wotan woni komoɓe Allah subhanahu wa taala o wi en ka qur'an wama farraqna fil kitab min shay hay hunde Allah accalsina o furñitani en gundo muɗum o yeeti en ko honno ɓe heferɓe ɓe mbileɓe ko honno ɓe woni en ɗaynirde ko honno ɓe woni bonorde e meɗen ko complot ɓe woni wadde halday woni seytaneji ɗin halday woni nduɗo sondo nduɗa nduɗo sondo nduɗa ndun ɗon sondo mbilejo on yeetoma ko ɗi sondimo kon he musidɓe julɓe accen komo yagal ko ayɓe Allah ni woɗɗo ɗen ɓe ko duwaɓe hibbede essence sunne sa weddudi e mbilejo hibbu essence makko sunnamo ndaare ɗo moƴƴa hiɗen andi ko baharu on jidda ɓe holli en ɗo mbile ɓen ko yahoɓe wi'a hino yahude hajjoygol ndaare ko jidda wiɗen makka ɓe inna ɓe yahude hajjugol hara spécialement ko ɓe woni yahude ko jirbinoygol qur'an ɓe ƴetta qur'an ɓe haɓɓida e soɓe ɓe yaha ɓe liɓa ka nder maayo ton hitande hajju kala si hajju iwtama ɓe azamɓe ɓe yahay ɓe fubbo ka maayo ton ɓe ƴawnay noneji mbila yagal ndaare ɗo moƴƴa jidda ka nder maayo ɗon noneji mbila yagal soɓuɗi ko mbileɓe yahu wi'o ɓenno yaade e hajju yara inde hajjoygol hara ko mbile yagal woni naɓude hara ko seytaneru maɓɓe ndun neliɓe e ngal ɗo mbile yagal a yahay ha hewta ka maayo jidda feroɗa ka nder maayo ton si seytaneru ndun gollane ko faalaɗa kon
ndaare maayo ngon, ndaaron ko ɓe ƴawnata konka nder maayo, ndaaron document ji ɗin yi'anon hoore meɗen, yo yi'anon hoore moɗon musidɓe julɓe tedduɓe, enen continue yewtere men nden. E haray ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala on o faandi seytaneji ɗin ɗi sondodiray hakkunde majji, ɗi ara ɗi yeetoma an musidɗo julɗo hino hawni mbilejo goo wi'ano ko mbilejo yi'owo sa ardi e saaku mbuuɗi o wowlante ko jelu woni ton, sa ardi e saaku honɗum e honɗum ya kontu ka ma ha gayna, sa konti ka ma sa ari ka makko o yetatoma ko jelu kontuɗa. ɗum ɗo ngalɗini jama o moƴƴa, kala ko kontuɗa ka nder suudu ma sa ari ka makko kanko o yetotoma ko jelu woni nder ton. jomiraɗo gando goto hawri e makko tawi ono faala faminde jama on ko honno o mbilejo woni gerdude Allah subhanahu wa taala on kanko o yetinoke en. oɗo inni wo ella lamilan addoyde goɗɗum yettalan ko jelu nani o inni awa o yehi ka makko o jilli ko jillata kon woni ko mbuuɗi woni ko woni wo o ƴetti sako on o addi o jonɗini yeeso mbilejo on o inni wo yeeso lan ko jelu woni nder ɗo, mbilejo on tawi anda. mbilejo on habbi seytaneru mum ɗum wowlali, seytaneru ɗum anda. ɓe jooɗi mbilejo on wowlali ko wontuma o wi wo sofinemo ko mbilejo huɗaɗo, o wi wo ko seytaneru makko ndun wo ko haɗi ɓe anda ko jelu woni ka nder sakuga, mi kontali ka suudu to mi nokku tum mi jillidir mi addi mi joɗɗini, wo si mi kontuno seytaneru ndu min mi wondi ndu nanay ko mi konti kon, mi hewtay ɗo tun seytaneru makko ndun kanko lando seytaneru andun ko jelu, seytaneru andun yeetomo total on o yeeto yimɓe ɓen nane himo andi ko wirni. ɓay mi kontali mi nokku tum mi ari seytaneru andun anda ko jelu, ndu wawa yewtade oya e seytaneru makko ndun ko jelu, ko ɗum haɗi o anda ko jelu. yeƴƴite ayawa ngal ko Allah on wi en ɗon, inna shayatina la yuhu ila awliyaihim li yujadilukum. seytaneji ɗi woni sonade ɓe mbileɓe huɗaɓe koɓe woni on yeetade kon, kala ko mbilejo yettima andu ko seytaneru woni fenande mo, seytaneru woni mo sondade. ndu hawritata sowona embere ko seytaneru ma an ndu wonduɗa ndun andi kon, ko embere ɗon ɗon ara ka mbilejo, sey mbilejo on o inne hiɗa faala yaade voyage. a meeɗi wolude hiɗa faala yaade voyage, seytaneru ma ndun yeeti seytaneru makko ndun. ara ka mbilejo o yeetoma hiɗa mari sonnaɓe ɗiɗo, hiɗa mari ɗum nanga haawagol ɗon, koyin ɗum haawotoɗa ɗon ko ɓay ko a hiɗa ɓuri mo la'ifu yagal musidɗo julɗo on yaafoto. aray ɗen faala e jama on iw e nde majjere e nde yurmede ɗo, e ɗum ɗo hino yurmi ha feƴƴiti, wawen faamude o wawa andude ka o jooɗi ɗon, si wona embere alhaali hoye ma cewkoy koye tawata hara mo ɓurɗa wondude on ka nde suudu no andi. nde wonno hiɗa wondi e seytaneru ndun, a aray ka makko ɗum seytaneji ɗin kanji ko complot ɗi sondodira hakkunde majji, e ko ɗum woni ɗi yeetoma e haray ka telemma ko seytane ko ɓe wolata kon wonde ɓe andi ko wirni feƴƴaɗo, hay hunde ɓe anda tonin ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe wota en waɗu hoore men layifuɓe. si iwi ɗon est ce que ɓe hino resi saka golleji maɓɓe, yaha ka mbilejo on o inna himo wawma gollande heɓa jawdi, mo wawma gollande heɓa ɗum, mo wawma gollande heɓa ɗum, e est ce que ɗum ɗon ko gonga Allah wi ɓe fenay. ayewal qur'an Allah subhanahu wa ta'ala on wi en wala yuflihu sahiru haythu ata. mbilejo o meɗata resisude kala ko jokki, o meɗata ka malede kala ko immani, o meɗata moƴƴinde kala ko faala moƴƴinde, ko Allah yeti en ɗum. mbilejo kala ko immaniɗa tawoyɗamo fi yo huntane haaju mo immaniɗa yo huntane on, Allah wi wo o huntotako ha aduna lanna, ittu haqqille ma e ɗum, on haaju ɗon huntotako. musidɓe julɓe ɗum ɗo hino yurmi ka. nelaɗo meeɗi makude kala yowɗo talkuru e muɗum wota Allah timminanmo ko fandiɗa kon ɗon. siko goɗɗum hulɗa ha yowirɗa ɗum sabu ɗum ɗon talkuru, nelaɗon harayɓe makita daɗu ɗum ɗon, no famira yewtere nden. siko goɗɗum faalaɗa ha yowirɗa ɗum ɗon talkuru e ma, nelaɗon maki wota heɓu ɗum ɗon, no famiren yewtere nden. e haray wonali so wona ko taƴale e tikkere Allah subhanahu wa ta'ala, nafoore ala e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe. ɓe maletake
mbilejo on Allah wiwo o maletake o resisata ha pooma mbilejo resisata ha pooma joni noon ko honno ɓe woni gollirde nde wonde yi'a sikka o resisi nde wonde yi'a sikka ko ɗum woni o wawi heɓude ko o immani kon Allah wiwo ko ɗum woni marsata. joni noon haray ko ɓeɗo mbileɓe yen andudo enen wonɓe ɓen yahude ko ɗum woni ka mbileɓe ɓen enen wonɓe ɓen yahude ka karama ko batine ɓen haray en andu ko ɗum ɗo ko ɓeɗo woni ton. haysi tawi a yi himo watti doleke labaɗo, haysi tawi a yi himo watti cunci labaɗi, haysi tawi a yi ko kanko woni imamu on ka quartier mon, haray ya andu kala e maɓɓe hino mari waɗa, hino mari ko seytaneji ɗin haɗi o tigi gollugol ko tawata hara so gollali ɗum ɗon kanko e Allah ɓe gaynidi. ma seytaneji ɗin hino yamirimo ko o huwata ko tawata hara so huwi ɗum ɗon kanko e Allah ɓe gaynidi. say o huwi ɗum ɗon ha seytaneru ndun woni satisfait, ha seytaneji ɗin woni satisfait andi oɗo kanko e Allah wona ha pooma, ko on tuma noon ɗi jaɓata ko ɗum woni wallodirde e makko. joni noon wallodirde e makko ko honɗum kadi ɗi wallodirta e makko, ko majjingol tagefo Allah ngon, noddugol yimɓe ɓen faade natugol yite jahannam. mbilejo on e seytaneru ndun complot maɓɓe on hakkunde maɓɓe wonali sinayo ɓe wallidir ha ɓe wawa majjinde tagefo Allah ngon, nde wonno wota en yejjutu ko siñuɓe contrat ɗiɗo natugol yite jahannama. mbilejo on e seytaneru ndun ko hombo e hombo non en andi wonɓe ka seytaneru ndun en yewtino ka vidéo men ɗiɗaɓo to oɗo ko siñuɗo contrat kanko e Allah wonde haaju makko ala e aljanna ko jahannama o fewi, ko on woni iblisa e zurriya mum on. seytaneji ɗin siwi ɗon ko mbilejo on ko siñuɗo contrat hakkunde makko e Allah subhanahu wa taala wonde o mara haaju e aljanna ko jahannama o fewi. joni noon ko ɓeɗo ɗiɗo woni haldude ɗon kadi noon waɗa contrat pellettuɓe laaɓotiray si ɓe fuɗɗa golludude ɗum ɗon koko anduɗen ko bandi e bandi sino haldude ɗo waɗoygol opération ko pelleɓe siñiday ko kelɗi si ɓe fokkita ha kala e maɓɓe laaɓana ɗum wonde ko bandiru ta taw hara ɓe immodi ɗon e policijo ɓen naɓe yaade ɓe waɗa opération. on yi aw ko ni lillahi lmasalul ala. mbile ɓen e seytaneji ɗin si ɓe golliday hakkunde maɓɓe rukay taw ko wuli kay ɓe yamodiray hakkunde maɓɓe gollugol boneji ha laaɓana goto kala e maɓɓe wonde ko ɗum woni ko gaño Allah ɓalejo mir. on tuma noon si ɓe jooɗoda noon hande kadi ɓe halda ko honno ɓe wawirta jiiɓude tagefo Allah ngon. inchallah e vidéo arowo on en yewtay ko honno ɓe waɗirta comploji maɓɓe ɗin. haray ɗo hiɗen arana yewtugol ko honno hande kadi o mbilejo ɗo andorte. wano wiruɗen ni ka fuɗɗode mbile ɓen hiɓe suuɗi e hakkunde moƴƴuɓe men ɓen e nde wonde. mbileɓe ɓen ɓe wayloto ceernoɓe jogo jikiriwol e qur'an, jooɗo ka juulirde fonta qur'an janga ko ɗum woni si a wattana lila inna ay i waliyu, nde wonno seytaneji ɗin waɗanayi ɓe piiji ɗi tawata hara a wowa yiide goɗɗo no waɗane ɗum e tagefo ngon. sa renaki ko ɗo wonɗa trompade, ko ɗo ɓe woni janforde yimɓe ɓen. ɓe gollay taw piiji bonɗi, piiji salteji wano yirɗe ni, piiji soɓuɗi, ha ɓe gayna welduduɗe e seytaneji ɗin. si ɓe gayni weldude e seytaneji ɗin on tuma noon ɓe suuɗa ɗin piiji ɗon, ɓe suuɗa ɗin ɗon ɗi fo majji, ɓe watto noon hande kadi coñci laaɓuɗi, ɓe para nokkure maɓɓe nden ha moƴƴa, ɓe jooɗo ɓe jogo jikiriwol. musidɓe julɓe tedduɓe, mi sifa noon ɗo ko raɓɓiɗi, min wonɗo wolde on koko mi andi fi muɗum. Allah subhanahu wa taala e yurmede makko mi rew e ɗi piiji ha mi faamiɗi, noon si Allah hollilan gonga kan o ittilan e jurol muɗum. komi hewunoɗo yawde ka mbileɓe ɓen sabu ɗaɓɓugol yurmede Allah e fanɗugol gandal an komi mijotono ɓeɗo ko ɓe Allah ɓuri yiɗude ɓenni e jaka ko ɓurɓe ɓen soɓude tagefo Allah ngon. mi meeɗi yawde ka ceernojo weldidi e ceernojo andaɗo nantunoɗo inde wi'ete jabanaɗo golleji no faamiron. o ceernojo ɗo me makko min neɓuduno ha min weldidi moƴƴa min watti hollidirde gundoji min e o ceernojo ɗo. o ceernojo ɗo imo mari chambre komin neɓidi kon fof tawi mi meeɗa natude on chambre makko ɗon.
e jaka ko bilejo ɓalejo kefeero. Bileyagal makko ngal ko ka nder chambre ɗon woni. Ka salon makko himo pari ha moƴƴi weƴƴiti tapiji laaɓuɗi ko conci daneji tun yiyata himo watti. Himo jogi jikiriwol e defte e ko nanditi e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe. Nyande go mi yahi ka makko mi neldimo ko foti. Min makko min yewti ha yewtere nden weli. E nder ko min yewtata ko non min yewti ɗon fi golle hu mettukun e réalisude. E nder ko min yewtata kon o bilejo ɗo inni o akari aylan min mi falano ka ya andan aylan min mi juulata juma. No tawa e waɗaji makko ɗo sifanilan ɗi nden nyande o wi'inmi wo kanko o juulata juma. Woni go'o. Ɗiɗaɓel muɗum o naadinmi ka nder samburhu makko ɗon non nden nyande o hollilan sanamuji makko ɗin. Galaɗi kulle hino haɓɓa garaji boɗeji e ceede e ko nanditi e muɗum e ko nden nyande o bilejo hollilan e jaka kanko ko o bilejo. Min milan yaade ka makko miɗo felliti ko ceernojo e ɓuraɗo yiɗede e tagefo Allah ngon e jaka ko bilejo kefeero ɓalejo kiron jaka seytaneji makko ɗin no tonganimo juulugol juma. Wattaneyili moƴƴa hin kala bilejo mo yiɗon himo mari ko seytaneji ɗin waɗinimo woni waɗa makko on few tawata hara ko hunde nden ko nde farilla ko Allah yamirimo tawata hara Allah subhanahu wa ta'ala e ko ɗum woni seytaneji ɗin no harminanimo ɗum ɗon few o ɓattotako. On ɗon himo tawa e waɗaji ko seytaneji ɗin ko waɗinimo kon ko sifanilan nden nyande hiɗi tonganimo juulugol juma. O yewti nden nyande kanko himo sikka o hatti e convaincude lan e jaka e ko ɗum woni o hatti e jasinde hoore makko yeeso an. Ɓay mi andi gundoji makko ɗin nden nyande mi yaltika makko musidɓe julɓe tedduɓe e mi yalti tawi ko mi jasinɗo hoore an na kanko mi jasini nden nyande ko hoore an mi jasini sabu majjere an. Mi hooti ka an mi jooɗi mi miijiti ko woni lan naɓude o ka oɗo ko miijagol oɗo ko giɗo Allah ni kala ko oɗo tori Allah waɗanaymo e ko naɓilan ka makko ko fiyo toranolan Allah yo Allah fewnanan haajuji anɗi yo Allah okkan ɓantal yo Allah okkan yaajoyde yo Allah waɗanan yo Allah waɗanan ɗum e on tuma komi paykum mi heɓali hay duuɓi nogay no faamiron yewtere nde. E musidɓe julɓe kono mi arti ka suudu an mi jooɗi mi miijiti e mi tawi e jaka mi faayi moƴƴa. Ko waɗi noon nden nyande min e hoore an hara mi feetu mi hayki conci an ɗin mi suusata ronkude juulude juma. Haqqille beru ko mi marno kon e fanɗugol gandal an e majjere an ko nden nyande hara goɗɗo yoɓan kala ko woni e aduna on o wi wota mi juulu jumare wotere mi wakkilotako. E jonno min miɗo yahude jaka ɗaɓɓoygol ɓattal ka Allah e juuɗe mo juula mo saliɗo huwude ko Allah yamirimo. E musidɓe julɓe ɓay mi arti ka an mi jooɗi mi miijiti moƴƴa ko ka on ɗon ceernojo mi sakkitori e gurdan an ɗan ɗo yo Allah okkan tawhid o andinanmi ko ɗaɓɓete ko e yurmede makko ko ka on ɗon ceernojo ka on ɗon bilejo wi'en mi sakkiti yahude ka bilejo komi mandi kon. Ɓay mi arti ila ɗon mi deesidi min kadi mi toranto hoore an Allah subhanahu wa ta'ala ila nden nyande mi deesidi min kadi mi juulay ka suudu an mi toro Allah e jaka e ko ɗum woni hino woodi wi'itiɓe ceernoɓe ɓe tawata hara hiɓe suusi e ko ɗum woni yeddirde Allah ko min mi suusata yeddirde Allah e hara ɗum ɗo ko ɓanginalngol on tun wonde ceernoɓe meɗen jogiiɓe jikiriji imamuɓe kartiyeji goo e juulirɗe goo jogiiɓe duɗe qur'anu goo ko wallahi ko bileɓe wallahi musidɓe julɓe ko bileɓe sen renaki en gollida e maɓɓe ɓe yamira en yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yedden Allah aro e nyande dargal hara en tawetake e maleteɓe yo Allah dandu en ɗum e jon non ɗo hara eɗen signala ko honno andirten ɓeɗo ko bileɓe ko honno andirta bilejo suuɗiɗo wattiɗo jigi conci labaɗi nandintini e imamujo woɓɓe no mari hay duɗe qur'an ko honno andirta oɗo ko bilejo musidɗo julɗo hara eɗen adda ɗo signiji 4 maɗum 5 go'o on taw ko andirta oɗo ko bilejo sa yahi ka makko si on yewti o faminante wonde kanko mo andi ko wirni
ɗum ko go'o ko andirta mbilejo. E nder yewtere mon nden a heɓay siñiji wonde kanko himo andi ko wirni, himo wawma yetade ko feƴƴe hankin ma ko arata jango, himo wawma yetade so tawi ko a arsikaɗo ma ɗum si tawi ko ɗum ɗo ma ko ɗum ɗo ma woɓɓe ɓe inna yahu ara jango mi yetotoma hunde kaari. sa landike mo goɗɗum o innete mi waɗay istihara hara e ara e jango mi yetoma ko mbilejo. wona noon kan haala si o tigi inni yetotoma ɗon e ɗon ko mbilejo, ma o ti si faminanima hino wawi kañum andude ko wirni Allah subhanahu wa ta'ala. o yetiki en wonde hay goto anda ko wirni si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. la ya'lamu al-ghayba illa Allah, ko ɗum Allah wi en. malaikajo anda ko wirni, jinnawi anda ko wirni, neɗɗo anda ko wirni, lasili ko wirni konko Allah subhanahu wa ta'ala tun andi. kala faminanɗo ma himo wawi andude ko wirni, andu ko mbilejo woni go'o. ɗiɗaɓel muɗum, mbilejo ko yawata andirde e oɗo ko mbilejo e nder ko yewtoton kon o landotoma inde ma inde nene ma, surtout sa landike mo yo waɗane golle koɗe fanɗi o ko fanɗi, woni ko du'a e woni ko ñawdigu, woni ko ɗum ma ko ɗum ma ko ɗum hay si tawi wi en ko jinna nangi goɗɗo si ɓe ñawdemo ɓe landotomo inde makko inde nene makko, ka goɗɗo ka ceernojo ka ustasijo ka kaarijo ko teddi wo ka waliyujo landima inde ma an e nene ma o, andu ko o mbilejo. nane moƴƴa, Allah haala haajo e landagol inde goɗɗo, Allah mara haajo e landagol inde nene goɗɗo, ko landoto inde goɗɗo inde nene makko ko mbileɓe ɓen. nde wonno seytaneji ɗin kanji ko adresse nenejo on ɗi jokkitirta goɗɗo. mbilejo kala ko waɗata e hoore goɗɗo, kala ko immanto e hoore goɗɗo, ko amma o lando inde o tigi e inde nene o tigi, ma o lando piihum kooli kun e ɓandu o tigi ndun, amma ko sukundu ma ndun, ma ko peɗali ma ɗin, ma ko lincum kum ɓortiɗa, ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo piihum ɗo kun tawatara kun ɗo memi ɓandu ma ndun. hiɗen andi jinnaji ɗin hiɗi okka susugol, enen wiɗen susugol ka ko okka ɗum e urgol bargol, santugol bargol, ka adna ɗo si feƴƴi annabaɓen ko okka ɗum ko bareji ɗin e jinnaji ɗin. hiɗen andi annabaɓen hiɓe okka ɗum sendidirgol bargol ji yimɓe ɓen. eɗen andi annabi ayyuba o wi'uno si tawno wona fiyon fennan mi yetoto on wonde annabi wonde ɓiɗɗo an on ko ɗum woni yusufa o urilan. ayingol urgol ɗon oya buusa honno tigide dolekke mo o wattino buusa Égypte, ko ɗum woni addede e Palestine hakkunde ɗon dolekke on no ardata non urgol oyangol ko non hewtiri annabajo on. o wiki san wo ɓiɗɗo makko on urimo. ɗum non wonɓe iwde pays e pays. aɗum ko annabaɓen okka ɗum, annabajo no okka urgol goɗɗo. awa bareru kadi hiɗen andi bareru no okka urgol goɗɗo. bareru sa woni ka suudu, ndu woni ka yaasi ndu anday hiɗa ka suudu ton. kala ko ndu eltira kadi urgol muɗum hiɗen andi ko ɗum waɗi bareji ɗin hande ko kanji woni ɓurde nangude piiji bonɗi ɗin ka aéroport ji. kala ko ndu landa urgol muɗum, ko ndu andina urgol mum, sino innama no ɗaɓɓutu ɗum ɗon ndu wawa ɗaɓɓutude ɗum. awa jinnaji ɗin kanji kadi ɗi okka ɗum. mo yahi ka mbilejo kala ko faalaɗa yo waɗane siko an e hoore ma faala, o landotoma inde nene ma e inde baba ma o inna ya addu e ko ɗum woni piihum iwkun e ɓandu ma no sukundu ma peɗali ma ɗin ma coñcum ma. siko hoore goɗɗo kadi hara ko faalaɗo gerde goɗɗo, mbilejo on landotoma peɗali makko ma sukundu makko ma coñcum makko. si tawi a wawata heɓude ɗum ɗon, ko mbilejo on landoma inde makko nden e inde nene makko nden. si tawi ko matériel hum jeeya kun e matériel ji ɓandu makko ndin adduɗa wi'en ko wiɗen kon coñcum makko ma peɗali ma sukundu, siko ɗum adduɗa, ko ɗum ɗon mbilejo on ƴettata jonna seytaneji ɗin. seytaneji ɗin ko ɗum ɗon nunnoto, si ɗi nunnike ɗum ɗon, kala ka o woni aduna on ɗi yahi ɗaɓɓitamo. haray ɗi andi urgol makko ngol. kala ka o woni e aduna on ɗi yahay ɗi ɗaɓɓitamo, ko ɗi nelawo, siko piigol mo, siko sonjugol mo, siko bonnugol jawdi makko, bonnugol activité ji makko, ɗi ɗaɓɓitay mo haa ɗi yiyamo ko ɗi nela kon. si tawi tun wona mo Allah subhanahu wa ta'ala on reeni, ɗi sonjoyay mo few.
si tawile kadi a jogaki matériel hum iwkun ka ɓandu makko on tuma ɗi landuma inde makko inde nene makko ɗum kadi ɗi ƴettay e ko ɗum woni mbilejon ƴettay inɗe makko ɗe inde nene makko nden e jonna seytaneji ɗin immoto ɗum kadi ɗi ɗaɓɓitaymo ha ɗi yiyamo kala ka woni adna o ɗi ɗaɓɓitaymo ɗi lorraymo si tawi hawri wona wowɗo moccitade e ko ɗum woni sifa ko nelaɗo allah on e sahaba e mum ɓe moccitorno kon ko allahu lanɗon okki en ko moccitorten kon si tawi wona e ko ɗum woni moccitortoɗo ɗum ɗo ɗi lorray o tigi e noneji ɗi noon ɗi fof ko ɗi immina kon kadi fi mum ko ɗum ɗi huwoyta si tawi ko lorrugol mo e gurdam makko ɗan tun si ɗi yahi ko ɗum ɗon ɗi okkipoto e mum si tawi kadi e ko ɗi immina ko bonnugol jawdi makko si ɗi yahi ko jawdi makko ɗum tun ɗi yahata bonnugol si ko sendugol mo e ɓengu makko si ɗi yahi ko ɗum ɗon ɗi okkipoto e mum ko sendugol mo e ɓengu makko kala no ɓe seedirta ɓe seeday si ɗi iwa ton e haray ko ɗum ɗo woni e mission majji on telemma e ka landagol ɗo wiɗen seytaneji ɗi hiɗi okka urgol si wiɗon ko honɗum kadi mbilejo on andirte oɗo ko mbilejo sa yahi on yewti oɗo no watti conci labaɗi ko kanko woni imamu on kanko woni ceernojo miside nden ko waliyujo ko ɗum ko ɓuuri hewde kon ko ɗum ɓe nodditorta ko waliyu fi seytaneji no woodi ko woni ɓe waɗande ɓe anda hunde ɓen yi'a ɗum ɗon sikka ko allah okkimo ɗum anda ko piiji bonɗi o waɗi ha e seytaneji ɗin hino gollanamo sifa ɗum ɗon si wiɗon wiɗen oɗo mbilejo hiɓe heewi windande goɗɗo haatimere kala mo yiɗa hino winda haatimere ko mbilejo nane moƴƴa musidɓe julɓe qur'an on ila fatiha ha nasi a yiyataka haatimere woni defte nelaɗo on hadisje nelaɗo on defte sunna ɗen ila kadi fuɗɗi ha kadi haaɗi a yiyataka haatimere woni kala helɗo haatimere haray ko mbilejo nane moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe mi meeɗi yahude ka e hoɗo mi wernaka imamu on e o imamujo ɗo jaka ko mbilejo sambur mo o wernilan on e muɗum mi naati mi waali mi ronki wawde ɗanade seytaneji ɗin sai mi fuɗɗi munnade woɗi maƴinaylam ɓay seytaneru no añi aden tawhid sai mi fuɗɗi muññade wo seytaneji ɗin ɗi maƴinaylam mi ronki wawde ɗanade ha weeti bimbi mi laƴƴikite nder sambur ɗon ka jimbal mi yihi mo desin ɗon haatimere e mi eti ha mi wawi yewtudude oɗo mi landimo alhaali ɗum ɗo o ko honɗum woni ɗum ɗo mi faminanimo tawa e hunde mi anda e mum mi landimo ko sifanilan o inni o ɗum ɗo dey ko hunde nde allah okki en ko wallitoren e ɗum ɗo haray ɗum hino mari naforeji hewɗi hiɗa waɗirani hiɗa wattitirani e ɗum ɗo hino waɗirani o sifi ha o ronki minnimo kaka qur'an ittuɗa ɗum o wi wo oye koka defte nelaɗo on ittuɗa ɗum sahaba ɓen koka defte maɓɓe ittuɗa ɗum o wi wo oye deftere wotere yewtude en fi islam no woodi deftere ka haatimere windi o wi wo oye o wi wo ko deftere kaarire minni ɗen defte ko defte homɓe noon o fanki minni ko defte mbileɓe ɓen noon e jonno sa ƴetti matériel hum wonkun e deftere mbilejo a gollitiri a wi ko a julɗo e wiyeto lan haray an ko a hon ɗum wona a mbilejo o fanki minni awa a gollitiri mbileyagal ɗum ɗo ko mbileyagal ni wona diina wona ka islam ɗum ɗo iwi kala golliti ɗum ɗo golliti mbileyagal hiɗen andile ko allah wi en ka suratul baqara fi mbileyagal kala memuɗo mbileyagal haray o yondinike e on ɗon ko ɗum woni aljanna kanko e aljanna ɓe gaynidi hiɗa yeli ɗum ɗon o wi wo oye tawi jaka o anda degré ko o woni wadde kon no woodi buy e muɗum kadi wonɓe ɗi piiji ɗo hara ɓe anda degré bone mo ɓe woni wadde o musiɓe julɓe tawa hara ko ɗum ɗon dumini ɓe ɗum ɗo e oɗo imamujo komin seedata nden ñande e alhamdulillahi o reconise no wonde ko mbileyagal o reconise golle ɗen ko golle mbileyagal o woni wadde o ninsi kadi si tawi tun ko goonga e miɗo tañƴini on ɗon o iwno e ɗum ɗon ko wayi noon komin seedata tawi o gayni déciansade kanko tigi o décourage ke hattirde e décourage agol ko wayi noon mi faminnomo wonde ko mbileyagal ni o reconise o wiwo pellet ko mbileyagal ni e haray musidɓe julɓe hino hawni ha feƴƴiti e ko golleji bonɗi ɗi tawatara buyno e muɗum ɓe anda hay degré ko ɓe woni kon e muɗum kala helɗo ha timere ko mbilejo ɗum ɗon noon hino yawa surtout e nokkeli wo ka village ji meɗen
hiɓe heewi helde ha timere. si o helanima ha timere tun o jonnima kaydi a ndaari a tawi bindol ngol kiifol no nder ton woni ko kiifi tati woni ko kiifi nayi woni kala ko no gerdi haray ko mbileejo ka nder kiifi ton ko ɓuri heewde kon ko numéroji ɓe windata nder ton ɗin numéroji sina no fiwata vidéo men on juutu mi yetto noon ko honno ɓe heɓirta ɗin numéroji ɗin ko inɗe noon ko inɗe seytaneji ɗin noon en toriki allah subahana taala yallah dande bone maɓɓe e haray ino tawa e mandeji maɓɓe ɗin jonnugol goɗɗo e ko ɗum woni windalngol goɗɗo ha timere ino tawa e mandeji maɓɓe ɗin jonnugol goɗɗo ko o jogo woni ko talkuru woni ko hurundare woni ko ɓaɓawol woni ko ngannawol woni ko dolekke ɓe inna wondu e ɗum ɗo hiɓe heewi e ko ɗum woni jonnugol goɗɗo ko jogo ɓe inna wondu e ɗum ɗo ko mbilejo hino tawa e ko mbile ɓen andirte kon yamirgol sadaka tentini hirsugol mbile ɓen seytaneru ndu ndaarayi valeur ma on si tawi ko ɗum woni ko embere woofonde ndu andi a itta e sadaka ndu yamirte ya ittu woofonde sadaka ɗinna yaw liɓo yakaɗate cele ma waɗa ɗum ma jonnu kaari ma ɗum si tawi ndu andi moyen ma on ko gertogal hatti ndu yamirte ittu gertogal sadaka kanji ko ya hirsanɗi tun ko ya ittu tun nde wonno hiɗen yawiti buy e meɗen anda e ko ɗum woni sadaka ko dewal kirsal ko dewal non buy e men ko ɗo woni néglige ude seytaneji ɗin ko ɗo janforta yimɓe ɓen sa hirsi ndu yamirima ya hirsu goɗɗum sa hirsi haray ko kayru hirsanɗa sa hirsani ndu noon haray a rewindu musidɗo julɗo tedduɗo haray a sirkani allah subhanahu wa taala yo allah dande en sirkalngol mo haray seytaneji ɗin no heewi yamirgol goɗɗo hirsugol ɗi ndara embere moyen ma on siko dammil ɗi andi a heɓa e feere dammil ɗinna hirsu dammil sadaka siko nagge ɗi inna hirsu nagge sadaka ha hewti e zamanu men on enen seytaneji ɗin hino yamira yimɓe ɓen hirsugol yimɓe siko tele maka laamu ɗi andi si ɗi yamirima huway ɗi wi'ete fiyo men walle heɓa laamu a hirsay payku ngorum ma payku ndeyu ɗi sifo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo sa hirsi seede a hirsi taƴa teral kaariwal e kaariwal naɓa jonna mbilejo on o waɗane ko waɗata kon e ɗum ɗon ha e zamanu men on hande e seytaneji ɗin ɗe yamiray mbileɓe ɓen yoɓe yeeto yimɓe maɓɓe yoɓe hirsu e musidɓe julɓe ɗum ɗo e hino hawni en turki allah subahana taala yo allah hulan ɗon faabo en e haray no tawa e ko mbileɓe ɓen andirte kon hirsugol e yamirgol hirsugol sa yahi ka goɗɗo siiɗi hara ko hombo tigide so yamirima hirsugol tun andu ko mbilejo e haray ɓay wona yewtere men nden juutu ɗum ɗo iɗen wawi yondinorde ɗum ɗo ko mandeji wawayɗi en hollude e wonde e jaka bille ɓen hiɓe ɗuuɗi hakkude meɗen fanɗi e meɗen mo yaheten ka muɗum ceernoɓe men ɓen e ko ɗum ɓe nodditi ɓen hiɗo andi ɗin piiji e mo tawata hara yawatama yamirde ko ɗum woni hirsugol si ɓe yamirima hirsugol andu ko mbilejo wonɗa yewtudude haray ɗiɗo piiji ɗi lintuɗen ɗo kala mo yawɗa ka mum wowli ɗum ɗo ko ya dogu ha ngala hela ngala huɓa andu ko mbilejo wonɗa takko muɗum sa neeɓi ɗon e haray ko tijjiɗa ko tikkere allah yo allah dandu en haray wattanen noon yili ɓeɗo hiɓe suuɗi hakkude meɗen hattirde suuɗagol ɓe rewa reweteɗen fof fiwota en anduɓe mawota en andutuɓe seeɗaɓe e maɓɓe kam waɗay flagrant ɓen ɗon hiɓe insali woɓɓe no insali e buruji goo mbileɓe ɓaleɓe kiron ɓen ɗon on ko flagrant ɓe suuɗa kono amma enen tentini enen leñol mengol enen fulɓe ɓen wattane yiili hiɓe andi si ɓe feññini sifa ɗum ɗon hiɗen andi buy e men jangi qur'an allah yeetiki en fi mbilejo ko huɗaɗo raɗa e yurmede makko nden donc si tawi ɓe nandintinaki e imamuɓe ɓen e moƴƴuɓe ɓen e ceernoɓe ɓen accanaɓe ɓen si ɓe nandintinaki e ɓen ɗon jama on yahataka maɓɓe jama on haajitaki e maɓɓe jama on tefatafi e maɗa ɓe heɓataki liyan ko ɗum ɗo woni ɓe fawde hande kadi suuɗugol mbile yagal ngal feññina imamu yagal feññina ceerno yagal feññina oustage yagal fiyo yimɓe ɓen notoɓe inna koɓe waliyu e haray ko ɗo point on woni wano mi wiri on ni o mawɗo jatiguijo an ɗa suuɗuɗo mbile yagal mum ngal e sambur hum pari salon mum on ha laba jikiriji e defte e jooɗi ɗon ka janfo yimɓe inna kañum ko waliyu ko ceernojo so du'ike tun ayi ay so waɗanima ko waɗata kon e ko ɗum woni ayi ay kisan e ko seytaneji o wondi e muɗum so waɗanima ko waɗata kon
ko seytaneji wonɗa ɗowtidirde a yahay ha mutoɗa tun seytaneru ndu waɗa goɗɗum fiya en heɓe mawɓe non no kelɗi subhanallah mawɓen ko seytaneji wondi mawɓen ko seytaneji wondi mawɓen ko seytaneji wondi hay si tawi ɓe waɗi ko hawnu ma hiɗen andi hino heewi en lintayɗo ha ronke lannata wi'anoɗo ko waliyujo go iwaynoɗo Irak ara hajja Makka daro arafa nyande arafa darete o iwata Irak o ara o daroda e yimɓe arafa ɓen o hoota kadi ka makko nden nyande hiɗen andi noon hakkunde mum nawai sen wiɗo gine goɗɗo e iw gine hande o yaha nyande arafa o daroda e ɓe arafa ɓen o arta kadi e hoorele kadi tawa seedeji no woodi siɗa faala siɗɗo ma sino yahuno hajju lebbi si a jonnorimo ko jonnoyta on o jonnoray on ɗon on winda lettere kadi artirane wi'a hendike allahu akbar ɗo so tawi gandal ala musidɗo julɗo inna yi waliyu malaika no arde rondomo naɓa mo nyande arafa artiramo kadi ka makko kanko o walata nyande hajju kadi malaika ara rondomo naɓa mo o hajjoya artiramo ka makko kadi innen heɓi waliyu ka tawi jako seytaneji woni mo rondade ɓay hewti ka o maya o wasiyi o noddi ɓiɗɗo makko afo makko gorko on o ko ɗum woni o wolanimo awa do si wiye an haray ko Allah okkilan kon ko wowilan rondade kon naɓalan makka a aray ha ɗo daroɗa sa darike ɗo ngeloba aray ngeloba ban si ari a ƴaway ɗon ngeloba ban naɓete hajjoya arta naɓete say falaɗa o arta hayɓe mutaki busugol ngeloba ban mbayinni wo ene suka baba en ma yetinoma contrat on hakkude amen suka on wi o eɓe yetaki lan hay hunde wo awa baba en ma ko min sujjanta suka on wi subhanallahi min mi sujjanta si wona Allah kontuma ngeloba man liɓi mo ngeloba man liɓi mo teppere wotere ɗiɗi kanko seppuno ko yahi lewru hotugol ka makko ɓay o hewtiti o yeeti jama on dey awa jaka baba makko ko seytaneru wonno rewde ko ndun ɗon seytaneru wonno rondade baba makko naɓa makka artira say faala o ko kanko o sali kon ɗum ɗon ko ɗum si seytaneru ndun liɓi mo ka lawol ko ɗum woni accimo ton musidɓe julɓe tedduɓe haray wattane yiili ko roneten kon mawɓe men ɓen ka bangal diina ko nelaɗo on ronete ka bangal diina ko nelaɗo Allah tedduɗo mo Allah wi on yi en ñembin ko ɓeeɗo ronete diina kan ko heddi kon o tigi rona mawɓe mum ɓen kono ka bangal diina tamo jaɓu ronude goɗɗo goosi wona nelaɗo Allah on ko waɗi noon kala ko ronirɗa goɗɗo kala ko rewirɗa Allah subhanahu wa taala si tawoyi ɗum ɗon hawrodirali ko nelaɗo Allah on rewirno Allah kon haray ya andu ko a perduɗo yo Allah dande en ɗin perdi ɗon aray ko wano ni seytaneji ɗin hiɗi heewi noneji no ɗi janforta jama on ɓeɗo noon jatigiɓe majji wonɓe wadde ɗum ɗo ha tawa hara ɗi woni satisfait ɗi hoolike wonde ko gonga ko gaño Allah kanko kadi wano kanji ɗi woniri ayɓe Allah subhanahu wa taala sai ɗi gayni hoolade wo ko on tuma noon ɗi waɗatamo jatigi ɗi wattamo gollande piihoy goo wiɗen hino tawa ko ɗi gollantamo kon ko ɗum woni fenande nden no Allah wiri en ni en ngal ayewal ɗo fenangol mo penale ɗaynirɗe yimɓe ɓen hino tawa ko ɗi gollantamo kon kanko mbilejo on ko ɗum woni lorrugol yimɓe ɓen goɗɗo araka makko inna milan faala ko ɗum woni gerude kaari miɗo faala jawdi kaari ndin bonu miɗo faala sendinirde kaari ɓengu mum miɗo faala hunde kaari yo kaari nawnu miɗo faala ɗum oɗo hande kadi o nodda seytaneji ɗin noon hande kadi o yamira ɗi yahugol waɗoya on opération ɗon seytaneji ɗin yaha waɗoya opération on wondude condition kañum kadi ko ɗum woni moɗi posanta on yamirɗo ɗon yo waɗe ɗum ɗon kadi en aray ɗum ɗon vidéo men hikkotoɗo ɗo on inchallah haray o vidéo men ɗo hiɗen hattawa ɗo yewtere nden nde wonno ko seeɗa sago meɗen vidéo ji ɗin juutata fota si wona ɗum hino woodi piiji buyɗi faalete ɗen ɓeydutude ko woni tun hiɗen yiɗi yo jama on faamu wonde seytaneji ɗin kala mo ɗi jogii jaatigi ɗi lorriray ɗum ɗon tagge fo Allah ngon ɗi waɗa o tigi ɗi mawnintiniɗo o tigi faamina ɓuri muɗum ala
so yi yimɓe tawhidu ɓen hara himo yawiɓe himo andi kanko mo mari seytaneji ɗi o nelata waɗa ko faala kon. sen waɗi misal ɗo sukaɓe ɗiɗo janguno e duɗal gotal, ɓe jangi e duɗal gotal ha mo kala e maɓɓe alluwal mon towi, ɓe seedi kala e muɗum yahi jangoygol nokkugo wano wiɗen ni yaha ka université, oya on yahi jangoy tawhid, oya on yahi jangoy sihir, ko ɗum woni mbile yagal ko konɗe wolde fi mum ɗo. kala e maɓɓe noon kadi heɓi darja e muɗum, ɓe artiti kadi ɓe fottiti kadi e saare wotere. ɓeɗo ɗiɗo noon jangoyɗo tawhidu on himo tawa eɓe mimmi jangi ɓen e juuɗe mum. jangoyɗo tawhidu on o darni magasin udditi boutique, ka dambugal boutique makko ɗon komin kawtal on tuma komi paykum mi aray min fiino e juuɗe makko ɗon. jangoyɗo mbile yagal on ɗon yahi e udditi e kañum kadi nokkure woni e waɗugol karama ko batine yagal. kamɓe ɗiɗo kala e maɓɓe haɓɓiti itte oya e ko e woni kon, naɓa oya e ko kañum woni kon. mbilejo on o haɓɓiti o convainquay oya ha o waɗamo mbilejo. jon tawhidu on kañum kadi no haɓɓiti o convainquay o mbilejo ha o ittamo e mbile yagal nde wonno mo andi mbile yagal ko keferago. ɓe woni e hoore ɗum ɗo e yurmede Allah subhanahu wa taala. ha jon tawhidu on ko ɗum woni ustaz jo amen on o heɓi ganto o yahi ka maɓɓe, o woni dumunde. artoygol makko tawi lamɓe ɓen jatti place makko on jonni goɗɗo goo on e ko ɗum woni hino gollirde place on. o ari o jooɗi e soomugol, o woni ɗon ha ñande goo mbarin makko ari. kamɓe ɗiɗo ko mawnuduɓe jangi duɗal gotal paykun yagal ha mawni, andi ɓe no andidiri. mbarin makko ari jooɗita ko makko ɓe yewti seeɗa, o inni e mbarin o hon ɗum waɗi larɗami ala yiiteɗa golla. o inni a mbarin mi taw ɓe jatti place an on ɓe jonni goɗɗo. o wi wo hon ɗum place ma on goɗɗo jatta ɗum ɗon jonna goɗɗo goo hara millan wuuri, mbilejo wi ɗum. o wi wo mi yettike ma ya accu, ko honno enen jangorten jangen ko janguɗen kon ha hande goɗɗo ara yawo en wondude ɗum ɗon, ɗum no wawi wonde? awa ɗum wawa wonde. place ma on a hettaymo ma hettamo. mbilejo on o yahi o naati kalwa ka timmata ɗon balɗe 7. seytaneji ɗin ari fuɗɗi rang, ɗon andi bitikaji ɗin ko range e darnirte. ɗi fuɗɗi rang on ka o fuɗɗi ɗon, ɗi lanci bitikaji ɗin ha ɗi memoy leyto. ko faamingol ɗon tun seytaneji ɗin ko ɗi waɗata kon ɗi wona sabu ha neɗɗo on wona mawnintiniɗo, so watna liili o welsindo wonde ko yite jahannama o fewi. seytaneji ɗin ari fuɗɗi ram bitikaji ɗi magasin ji ɗi kadi fuɗɗa waɗede rang on ka trawo on fuɗɗi ɗon ha ka range trawo on lannoy ɗon goya sengo ɗi lanki fop. weeti bimbi e ndeya ñande lamɓe ɓen ari dari ngalɗi ko hendu tun ɓe wayru tun gonga ɓe bitiki fof no woni normal bimbi ɓe araɓeta fof lancama. e lamɓe ɓen noddi kañum ustazijo on jonnitimo place makko on. e nde wonno kamɓe tigi e ko ɗum woni hiɓe andi ko place makko, ɓe ƴetti ɓe jonni goɗɗo hiɓe hulita taw hara e ko ɗum woni awa wi'en ko kamɓe ɗon andi kamɓe e jasuɓe ɓen sifa ɗin piiji hara ɓe suusidira directement. ɓe noddi oya ɓe jonnitimo place makko on direct. mbilejo on artoyi hino jogii jikirol mum ngol, ari ndarugol si tawi seytaneji ɗin waɗi opération mum on. ɗi ari ɗi tawi gorko on hino o ari o tawi gorko on no dari, o landimo mbarin ko honno way. ko on tuma e gorko on wi wo a o lamɓe rewiɗo joni ɓe ni ɓe jontilan place an on. o wi o mbarin makko o na mi yettike ma, ko honno an jaɓirta sifa ɓeɗo yawo ma. o sikki noon hande kadi o waway convaincude mo tawhidu on o addamo ka mbile yagal wi en mo tawhidu on kon tuma noon noddi mo joɗɗinimo wimo hey ko an ko waɗi ɗo miɗan ɓurma andude ɗum ɗo. ko woni sa tawi a jaɓi faamude ko bone wonɗo yeeso ton on mimmi faalama humpotude, ko golle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on harmini. noddugol ɗi seytaneji ɗo nelaɗi nde nelal ngal nelɗaɗi ɗo ɗi bonna o bonnere nde waɗɗa ɗo. fiyo mimmi hettu place hum bajjum ɗi bonna place ji capanɗe yimɓe ko yelo perdi ɗo place ji muɗum. ayi
ko jelo awa wulli ɗo fiyo min mi hettu haqqe hun an ko ɗo mbile ɓen ko ɗo ɓe woni ɓurɓe wonde la'i fu ɓe adna on hiɓe wakkili sunnude e ko ɗum woni saare fo fiyo kamɓe ɓe heɓu togo hun gotum bile ɓen ayi mo tawi ɗon o joɗɗini bilejo on o waajimo o wiwo ko seytaneji nelɗa ari waɗi ɗum ɗo ɗin seytaneji noon hino har mamma golludugo leɗin ɗon ko waɗɗa kon haaɗi woni sabu ɗi ara ɗi waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗon tigi Allah harminani tagefo ngon musidɓe julɓe tedduɓe haray hino hawni ha fi'itintorki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lan ɗon faamin en ko wona yewtede kon haray e nder nde yewtere men hiɗen hattawa ɗo inchallah e nder sa'aji aroji ɗin hiɗen aroya noon wadde vidéo men jowaɓo on yewten e ko honno seytaneji ɗin e bile ɓen waɗirta complot ji mum ɗin ha wawa détournude haqqille goɗɗo si wiɗon e vidéo men jeegaɓon inchallah en yewtoyay ɗon e ko honɗum woni guite bonɗe si wiɗon e vidéo men jeeɗaɓon en yewtoyay ko honno goɗɗo e faalaɗo wonde moccowo ko honno o préparorta kanko tigi taw si wiɗon haray en yewtoyay ka vidéo men jeetataɓo en yewtoyay ko honno kanko e ɓengure makko nden ɓe préparorta e nde wonno hiɗen andi si goɗɗo woni moccowo haray kanko e ɓengure makko nden ɓe woni cible e seytaneji ɗin si wiɗon ka vidéo men e jeenayaɓo en yewtay ɗon fi haton jinɗo e moccede si wiɗon inchallah ka vidéo men sappaɓo en yewtay ɗon ko honno e moccirte ko ayeje honɗe woni mocci ɗin ko honɗe moccirte ko honno nelaɗon kamɓe ɓe moccirno inchallah haray hiɗen hattawa ndon e nder nde yewtere men ɗo wama tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu